والدين يا إخوان قمته الإحسان، أن يعبد الإله كأننا نراه، أو نوقن الإيقان بأنه يرانا. لله رب العالمين، وحسن العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهاديا إلى صراطه المستقيم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي إخواني وأخواتي በያላችሁበት ናችሁ ይህንን ታላቅ ቀን ግማሾቹም በመጾም ግማሾቹም ሐጅ በማድረግ ግማሾቻችሁም የደሃን ችግር በመካፈል የየቲሞችን ራስ በመዳሰስ እያንዳንዳችሁ በኸይር ላይ ሆናችሁ ይህንን ታላቅ ቀን ያሳለፋችሁ ያላችሁ ወይም ያልነጋላችሁ ገና የውመ ዓረፋን እየጠበቃችሁ ያላችሁ ወንድም እህቶች ከሁሉ አስቀድሜ የአላህ ሰላም ጤና ለእናንተ ይሁን። ዛሬ ዱዓችሁን አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ሁለንተናዊ ዱዓችሁን አላህን በማያስቆጣ መልኩ የምታረጉትን ዱዓ ሁሉ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ይቀበላችሁ። ዛሬ ከእናንተ ጋር በዚች ውድ ሰዓታችሁ ላይ የገባሁት አንዳንድ ነገሮችን ለማስታወስ ፈልጌ ነው። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የዓረፋን ቀን መጾም አሕተሲቡ ዐለላህ አን ዩከፍረ አሰነተ አለቲ ቀብለህ ወሰነተ አለቲ ባዕደህ፣ ከዚህ በፊት የነበረውን የዓመት ወንጀልና የሚቀጥለውን ዓመት ወንጀል ያስምራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ከአላህ ብለዋልና ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይህን ዕድል ከሚታደሉ ሰዎች አላህ ያድርገን። ያ ረቢ ተቀበል ሚና ያ አላህ፣ ያ ረቢ እግፊር ዙኑበና አላህ፣ ያ ረቢ ዕስምና ምን ዘለል ያ አላህ። ያለፈውን ወንጀል ማስማር ማለት ግልጽ ነው። የሰራውን ያጠፋነውን የተሳሳትነውን አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ የዚህን ቀን ጾም በደንብ ከጾምነ ይምረናል ማለት ነው። ይሄ ማዕናው ግልጽ ነው። የወደፊቱ ወንጀል የሚቀጥለውን ዓመት ወንጀል ያስምራል የሚለው ግን ምን ማለት ነው በሚል የዑለማዎች ለየት ብለው የተሟገቱ የተከራከሩበት፣ አይ እንዲህ ሊሆን ይችላል፣ ኧረ የለም እንዲህ ሊሆን ይችላል በሚል ክርክር እንዳላቸው አቃለሁ። በአንዳንዶቹ ኢዘ እርተከበ ፊሃ ማዕሲያ ጀዐለ አላሁ ተዓላ ሰውመ ዐረፋ አልማዲ ከፋረተን ለሃ፣ የሆነ ወንጀል ከሠራ እሷን የዓረፋው ጾም ለሱ ማሰረጃ ይሆንለታል ማለት ነው አሉ። ሌሎቹ ደግሞ እንደሱ አይደለም አሉ። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በሚቀጥለው ዓመት መጥፎ ወንጀል እንዳይሠራ ይከላከልለታል፣ ይጠብቀዋል፣ ከለላ ይሰጠዋል፣ አጥር ያደርግለታል ማለት ነው አሉ። ማወርዲ የሚባለው ዓሊም የሁለት ዓመቱ የሚለው ነገር የሁለቱን ዓመት ወንጀል ይማርለታል ማለት ነው፣ ወይም ሁለቱም ዓመት ላይ ስህተቱን ይጠብቅለታል ለማለት ነው ይላል። ስለዚህ የነዚህ የዑለማዎች ልዩነት እንዴት እንደመጣ አይተናል። ምክንያቱም ያልተሰራ ወንጀል ምን ያህል እንዴት ነው የሚማረው የሚለው ነገር ለአድማጭ ስለሚከብደው ነው። አላህ እንዲሰራው አያደርግም ብሎ መናገር ግን ከወንጀሉ ይጠብቀዋል ብሎ ማለት ትልቅ ረፍት ነበር። قال الجامع عفى الله عنه الذي يظهر لي أن ما دل عليه ظاهر النص والأقرب لحمل المراد من الحديث عليه، وأن التكفير معناه في اللغة المحو، يابس اللتال مالت كسر بها مالت كسر مالت، فيكون المراد بتكفير الذنب المستقبل أنه يمحى إذا وقع،
لكن لا يستبعد أن يمن الله تعالى على عبده إذا صام يوم عرفة أو قام رمضان أو ليلة القدر أو نحو ذلك مما فيه تكفير ما تأخر من الذنوب بأن يعصمه ويحفظه من الوقوع في الذنوب. شيخ محمد آل آدم رحمه الله وغفر الله له يكفر يميلو قال عربኛ የሚያሳየው ይሰርዝለታል ይሰርዝለታል ከሆነ ከተከሰተ በኋላ ማለት ነው የሚሆነው። ከተከሰተ በኋላ ከተባለ ደግሞ ያልተከሰተው ላይ ምን ይሆናል? ወንጀል ባይሰራ ብለን እንጠብቅ። አጅር ያረግለታል፣ ደረጃ ያረግለታል፣ ምንም ችግር የለውም። ግን ሊጠብቀው ይችላል ብሎ መፈሰርም የሚያስቸግር ነገር የለም። بأن يعصمه ويحفظه من الوقوع في الذنوب يطبقوا البلن مالته ወንጀል ስተት ባይሆንም ግን ከተሰራ በኋላ ይሰርዝለታል ማለት ነው የሚለውን ነገር መርጠዋል ሼክ መሐመድ አሊ አደም። የሚያሳየውም ቃሉ እሱኑ ነው፣ የሚያመለክተው ይሄንን ነው። ዛሬ ልንሰራቸው የሚገቡን በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ከነዚህ ነገሮች ሁሉ አሁን ማነሳቸው ፈጠን ብዬ ማነሳቸው ነገሮች ጥቂቶቹ ናቸው። የዓረፋ ቀን ትልቅ ቀን መሆኑን ውስጡን አምኖ መጠቀም ያስፈልጋል። ይሄ الحج الأكبر ማለት يوم الحج الأكبر ማለት የዓረፋ ቀን ነው ብሎ የሚሟገቱ ሰዎች አሉ። ሷሂሁ ዘጠነኛው ነው ነገ ነው የሚለው ቢሆንም ሁለተኛው ዓረፋ አክበሩ አያም ሰና ከሚባሉት ከአስሮቹ ቀኖች አንዱ ነው። በዋነኝነት የአስረኛው ሆኖ በሁለተኛ ደረጃ የዘጠነኛው ቀን ነው ዛሬ ያለንበት። የዓረፋ ቀን የኢስላም መመሪያ اليوم أكملت የወረደበት ቀን መሆኑን ማስታወስ የዲን የእስላማዊ መመሪያ ህጎች ሙሉ በሙሉ የተጠቃለሉበት ቀን ነው። የዓረፋ ቀን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐጀተል ወዳዕን የመጨረሻ ሐጃቸውን ውቁፍ ያደረጉበት ቀን ነው። የዓረፋ ቀን ካላቸው ወይም ካለው ትሩፋት መካከል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምሎበታል። وشاهد ومشهود عرفة قنو اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة بمن رسول صلى الله عليه وسلم يتنقرون حديثا لإمام الألباني حسن نو يالوت مالتنا وشاهد ومشهود يملون اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة نو የዓረፋ ቀን ስብስብ 3 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ተኩል ይሰበሰብበት የነበረው ኢንሻአላህ ወደዚያው እንመለሳለን ኢንሻአላህ። ዘንድሮ ጥቂት ሰዎችም ቢሆኑ ይሄ የዓረፋ የቂያማ ቀን መሰባሰብ ያሳያል። إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود إلى الله وتر የሚባለው والشفع والوتر ተብሎ የተማለበት ቀርም የዓረፋ ቀን ነው የሚል ابن عباس عكرمة الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة ነው ብለው ፈስረዋል። أبو ذر أبو الزبير جابر رضي الله تعالى عنه እንዲህ ብለዋል ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة كالله زند የሚበልጥ ቀን ከዓረፋ ቀን የበለጠ የለም። ينزل الله إلى السماء الدنيا الله سبحانه وتعالى ودب سماء وردنا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء يمدر سوج يزيان كان بمياسايوت ليو يعبادة تكبر يسماين ملايكوتشين الله سبحانه وتعالى يمفكاكر بت ويم يمياسكنا بت كنو. أم سلمة رضي الله تعالى عنها نعم اليوم يوم ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا من يامر يا كان الله سبحانه وتعالى ودكر وسماء يمي وردبت ليلت نونجي آخر 24 ساعات
آخر الساعات الليل نونجي الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا ورد عليه تباله بكأن التبالم يزيك أنجن بكأن يورد على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ثبت نعم اليوم يوم ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا قالوا يا أم المؤمنين وأي يوم هو قالت يوم عرفة يتكنو الله سبحانه وتعالى ودك أربع سماء يمي وردبت يا أم المؤمنين يا مؤمنون جنات استنقروا ينالواتشو ها يوم عرفة نوالو ابن تيمية رحمه الله وصف الله نفسه بالنزول عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة يعرفها كن كساعات بهالا بالو ساعات ወደ ሰማኡ ዱንያ ይወርዳል የሚሉ ብዙ ሐዲሶች ተናግረዋል መጅሙዕ አልፈታዋ ላይ 5ኛው ሙጀለድ 373 ገጽ ላይ ተመልከቱት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ቀን ለፈለጋቸው ሰዎች ከእሳት ነፃ ናችሁ ብሎ የሚያውጅበት ቀን ነው ممن وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين عرفها لتقيموا سوجنا لا عرف لتقيموا لا لتقيموا الله نزع يميا وتأبت كأنه يهكن صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم من شهد الموسم منهم من لم يشهده الله سبحانه وتعالى عتق من النار كتب على السوج الله يدرقن يعرفها كأن يوم إحسان الظن بالله بالله تروط الطريق ما صدر يالبن كنو سيتفضل أهل الموقف بالمغفرة والرحمة بزياك أن يتقينوا السوج لاي بتلي الله مهرتنا أزنة يميار مثل عبد الله بن المبارك رحمه الله سفيان الثوري يعرف هكذا بقول بتاعتشو تنبرككو عيناتشو يالكسو متاخنينا من أسوأ هذا الجنب حالا ጠየኳቸው ሱፊያን الثوري እንደው ከዚህ ሁሉ ቡድን መጥፎ ሰው ማን ይመስለዋል ምን አይነት ሰው ነው አልኳቸው መጥፎ ሰው الذي يظن أن الله لا يغفر له الله አይምራቸውም እንዲህን ሁሉ እዚህ መተው እንደሚያለቅሱትን ሰዎች አይምራቸውም ብሎ የሚጠራጠር መጥፎ አሳቢ ነው የነዚህ ሁሉ ሰዎች መጥፎ ሰው ማለት ነው يا الله يعرفها كان نزع يموتات بعرفها بتجينو بعرفها ترارا لاي بعرفها ميدا لاي لا تجينو سوج بتشا عالم هونو عرفها لاي يهونم عرفها لاي يالتجينم عرفها لاي حج أرقم أستناجا بيهون طبعا يتجيني زيا يبلت عند مين توكل زاري كان بزيه دلاي الله يسجنين سوج لالك عبادات ما بذات يسفلقال كالنسو لا إله إلا الله أصل دين الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما لثنه وفي رواية كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يعرف أن تلقوا أتشو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير ما نتنبر بها مزل النبي عليه الصلاة والسلام باري النزع يا وطه الله سبحانه وتعالى كأسات النزع يا وطوال سلذيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير ما بزات يصل لقال لا إله إلا الله مالت باريان نزع يموتاتها لهنا البلونا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 دقائق وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة استقوبز النبرتاتا يهننا هون يالكوت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعندك أن متو جزيانا 10 باريوتش الناس عندها وطاي قطران متو حسنة يصاف اللتان متو وانجل يسرز اللتان بلو النبي عليه الصلاة والسلام يوم باريا ناس عم النواطا لنا أيتاتشوهن إلهي
ባሪያ ነፃ ያወጣ ሰው አላህ ከእሳት ነፃ ያወጣዋል አላሉንም? ልክ እንደዚያ እንድናገኝ ይህን እድል እንድናገኝ 100 ጊዜ ላኢላሃ ኢለላህ ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ለሁል ሙልኩ ወለሁል ሐምዱ ወሁወ ዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር በሉ። ይህንን ሁላችሁም ቢያንስ 100 ጊዜ ይችን እስቲ በዛሬ በዚህ በተከበረ ቀን አደራችሁ። ሰለፎች በዚህ በቀን በጣም ኸይር ሥራ ያበዙ ነበር። ኸይር ሥራ ረበና ሃዛ ዐብዱከ ቀድ ዐተቀ ዐቢደህ ወነሕኑ ዐቢዱከ ፈአዕቲቅና። ሰዎችን ነፃ እያወጡ ነው። አላሁ አክበር። ሐኪም እብኑ ሒዛም የሚባል ሰውዬ ዓረፋ ላይ ይሄድና ረዲየላሁ ዐንሁ ወመዐሁ ሚአቱ በደነህ ሙቀለዳ ወሚአቱ ረቀባ 100 ግመሎች 100 ባሪያዎች ይዞ ይሄድና ፈየዕቲቁ ረቂቀህ ባሮቹን በሙሉ ነፃ አውጥቻቸው ያለው ይላል። ፈየድጁ ናሱ ቢልቡካኢ ወዱዓ ሰዎቹ ይላቀሳሉ። ሰዎች በዚያን ጊዜ ምን ይላሉ? ረበና ሃዛ ዐብዱከ ቀድ ዐተቀ ዐቢደህ ወነሕኑ ዐቢዱከ ፈአዕቲቅና። ያ ረብ ዛሬ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ነፃ የሚያወጣበት ቀን ነው ብሎ ባሪያዎችን 100 ባሪያዎችን ነፃ ሲያደርግ ሰው ይላቀሳል። ምን ብሎ ነው የሚላቀሰው? ያ አላህ ምን ነው ያ አላህ፣ ይሄው ሰውየው እንኳን ባሪያዎቹን ነፃ ወጣ፣ አንተ ደግሞ ባሪያዎችህንና ነፃ አውጣን ይላሉ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባሪያን ነፃ ያወጣ ሰው በየአካሉ ከሱ ነፃ ካወጣው ሰውዬ ከጀሃነም እሳት ነፃ ያወጣዋል አላሉ?